ग्राफेनाइजर एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। ये इंजन ऑयल की लाइफ को 2 गुना बढ़ाता है। ये परफॉर्मेंस बेहतर बनाता है और खर्च कम करता है। ड्राइविंग बनाए स्मूथ और टेंशन फ्री। ग्राफेनाइजर 3 माइलेज बढ़ाता है। ये इंजन को स्मूथ रखता है। ग्राफेनाइजर 3 जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपकी गाड़ी में कार्बन जामने की वजह से पिकअप कम हो गया है या एग्जॉस्ट सिस्टम ब्लॉक हो रहा है तो ग्राफेनाइजर कार्बन फ्लश जरूर यूज कीजिए। इसलिए देर मत कीजिए, आज ही इसे उपयोग करें। ग्राफेनाइजर चुनने के लिए धन्यवाद। So much carbon. Extra carbon है। एक जरूरी सलाह, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले प्रोडक्ट की सील जरूर चेक करें। इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप ग्राफेनाइजर का असली और जेन्युइन प्रोडक्ट ही यूज कर रहे हैं। ग्राफेनाइजर एक कंप्लीट इंजन ट्रीटमेंट है। ये सिर्फ 10 मिनट में असर दिखाता है। बेहतर माइलेज और ट्रीटमेंट से पहले और बाद पॉल्यूशन टेस्ट जरूर कराएं। डीलरशिप के लिए संपर्क करें।